What is Atal Tinkering Lab? किया है Atal Tinkering Lab है, and we believe in the mantra that is country first, party second, self last. শিলিগুড়ি জেলার ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার উদ্যোগে বাজেট টক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারের ঐতিহাসিক বাজেটকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপি সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার। ওই অনুষ্ঠান থেকে উত্তরবঙ্গের জন্য সবথেকে ভালো বিনিয়োগ আমরা নিয়ে আসবো বললেন ডক্টর সুকান্ত মজুমদার। नॉर्थ बंगाल को कभी बोला जाता था नॉर्थ बंगाल, ऐसा बोला जाता था, ऐसी मानसिकता से नॉर्थ बंगाल को देखा जाता था। लेकिन हमारी सरकार अगर उत्तर बंगो, अगर इस वर्ड बंगाली में बोला जाता है उत्तर बंगो, बांग्लाয় যখন বলে উত্তরবঙ্গ, আমাদের সরকার কেন্দ্র সরকার যখন দেখে তখন সেটাকে শুধু উত্তরবঙ্গ হিসেবে দেখে না, উত্তমবঙ্গ হিসেবে দেখে যে সবথেকে বেস্ট ইনভেস্টমেন্ট আমরা এখানে আনবো। সেখানে এই চিকেন নেক राजू बोल लो अपना सामने 60,000 कोटी टाका, ताई तो राजू 60,000 करोड़ रुपया चिकन नेक में हम इन्वेस्ट कर रहे। क्यों? इट इज रिलेटेड विद द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। इट इज नॉट रिलेटेड टू द वोट बैंक ओनली, इट इज रिलेटेड टू आवर द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री इन, and we believe in the mantra that is country first, party second, self last, and this is the representation of that, this is the demonstration of that। देश के लिए इस चिकन नेक जो है, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, it is the one of the most important area of our country, so that's why we are investing here, and it is required that we should invest। পাশাপাশি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বলেন, সমগ্র ভারতবর্ষে 50,000 অটল টিঙ্কারিং ল্যাবের তৈরি করা হবে। এই অটল টিঙ্কারিং ল্যাব কি, এই বিষয়ে কি বললেন সুকান্ত মজুমদার? एजुकेशन में अगर आएंगे पूरे भारत में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब खोला जाएगा। व्हाट इज अटल टिंकरिंग लैब? किया है अटल टिंकरिंग लैबे আমাদের জেলাতেও এখানেও নিশ্চয় অটল টিঙ্কারিং ল্যাব আছে, যেখানে স্কুল থেকে আমাদের বাচ্চাদের শেখানো হয় যে কিভাবে স্কিল বাড়বে, মোবাইল কিভাবে সার্কিট তৈরি করতে হবে অটল টিঙ্কারিং ল্যাবে শেখানো হয়, কিভাবে ড্রোন তৈরি করা যায় অটল টিঙ্কারিং ল্যাবে শেখানো হয়, কিভাবে আপনি সেন্সর তৈরি করতে পারেন সেটা অটল টিঙ্কারিং ল্যাবে খোলা হয়। এরকম 50,000 গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে স্কুলে অটল টিঙ্কারিং ল্যাব তৈরি করা হবে। যত হাই স্কুল আছে ক্লাস 8 to 12 সমস্ত হাই স্কুলকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের মাধ্যমে কানেক্টেড করা হবে। এভরি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল উইল বি কানেক্টেড through the broadband and the money will be provided by this budget। और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, हर रोज जो चेंज आ रहा है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने इस बार प्रावधान किया है कि एजुकेशन के ऊपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, 500 करोड़ रुपया जिसके लिए दिया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कैसे एजुकेशन सेक्टर में ला सकते। आप ज्यादा अच्छे से अच्छा स्कूल बना लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है, वहां पे अगर आप टीचर स्टूडेंट रेशियो अगर मेंटेन भी करें 1:40, एक टीचर 40 स्टूडेंट, आप पर्सनलाइज टीचिंग तभी ला सकते हैं जब आप एआई को यूज कर पाएंगे। और नियर फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम में भी एआई का यूज होगा और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन आएगा बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चों को आगे आने वाले समय में ऐसा शिक्षा दे पाएगी जो शिक्षा पूरे विश्व स्तर का हो, और उसके साथ साथ वो शिक्षा हम सबको, इस देश को आगे ले जाने के लिए हम तैयार करें। ব্যুরো রিপোর্ট এনডি বাংলা নিউজ। সবার আগে সব খবর, সঠিক খবর পেতে ফেসবুক পেজটি ফলো করে এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, আর শেয়ার করতে ভুলবেন না।